الثاني يتعلق الأمر بموضوع النفسي في الموضوع العام الذي نشتغل عليه هذه السنة. Donc c'est pour un développement psychologique harmonieux de l'enfant. Et on vous remercie tout d'abord pour votre participation assez nombreuse comme toute année. Donc à cette occasion, l'association a choisi pour vous cette thématique qui émane d'un souci de donner aux futurs hommes et femmes du Maroc de demain, donc les citoyens de demain, un avis en santé. Il s'agit donc d'intégrer l'équipe officinale via les ATP, via les assistants techniques en pharmacie et leur rôle important dans le projet de société estimé en sensibilisant les ATP du Maroc par l'importance du développement psychique de l'enfant, un développement psychique équilibré. Donc, et on fait appel à votre expertise, à votre connaissance sur ce sujet pour favoriser l'orientation des parents qui ne cessent de réclamer leurs soucis pour la santé psy de leurs petits. Donc pour traiter ce sujet, il est présent parmi nous Dr Brahim Abouhia, psychiatre et spécialiste de la prise en charge de la toxicomanie, addictologue au service de psychiatrie au centre hospitalier d'Inzgan. Docteur, à vous la parole. Bonsoir. Donc, je me présente, c'est Brahim Abouhia. Le H, c'est le H. Je vous laisse corriger. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation des organisateurs de traiter un sujet qui est l'enfant. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Donc, c'est pour ça que je suis parmi vous. Et je les remercie de m'avoir invité, d'une part, et aussi de l'intérêt qu'ils ont porté à la santé psychique et la santé mentale de l'enfant. L'enfant, c'est nous, il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années, ça dépend de l'âge de chacun, mais aussi c'est notre progéniture, c'est-à-dire ce sont nos enfants, et c'est la société. J'étais aussi, donc, avant que je l'oublie, étonné par la taille qui est gigantesque. Je suis agréablement surpris par la présence et l'organisation de votre journée. Je vous en félicite. C'est la première fois que je fais votre connaissance et donc ça m'a agréablement surpris. Et aussi, donc, j'ai fait la connaissance de votre association à son âge de 10 ans. C'est peut-être entre l'enfance et l'adolescence, on verra. Et on verra, est-ce que certainement c'est un développement harmonieux étant donné son état à l'âge de 10 ans. Développement, c'est quoi développement? C'est l'action d'évoluer, c'est-à-dire évoluer, développer, tatawara, de progresser, radicaliser, et surtout de se complexifier au cours du temps. C'est que radi les basiques, et puis qu'il pour que ça devienne plus complexe. C'est une suite d'événements depuis la fécondation de l'œuf. On sait maintenant que le développement commence déjà in utero, donc le fœtus est déjà affecté par ce qui se passe autour de lui alors qu'il est dans le ventre de sa maman. Va jusqu'à l'état adulte par, voilà, c'est une suite d'événements par lesquels l'individu arrive à maturité. C'est le développement, c'est l'acquisition d'un ensemble de facteurs. Il y a des caractéristiques psychiques et aussi de comportements qui sont complexes
entre autres l'enseignement et la communication et autres. Psychosocial, c'est plus psychologique, on peut le dire, mais c'est surtout psychosocial dans le sens où c'est lié. Donc, le développement psychologique, bien sûr, on l'évalue dans un contexte donné. Il y a des facteurs psychologiques, c'est quoi? Ce sont les pensées, les comportements et les connaissances en cohérence et en cohésion avec la société, le milieu de vie, le sexe, le genre, la culture et l'éducation. Et il y a le développement, il y a de l'enfance. L'enfance, c'est entre 0 à 12 ans. Mais sur le plan légal, un enfant, une personne est considérée enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a Sin Rushd al-Qanouni pour le mariage, pour le permis de conduire, pour avoir sa carte d'identité nationale. Donc, mais en médecine ou en psychologie, c'est entre 0 à 2 ans, c'est enfant. Et puis par la suite, il y a le préadolescent et l'adolescent. Quels sont, donc, pour évoluer, il y a des besoins, les besoins fondamentaux. Il faut qu'il ait chaud. C'est ce qu'on fait. Avoir chaud, il y a la chaleur physique, mais aussi il y a la chaleur humaine dans l'ambiance, c'est-à-dire dans laquelle elle évolue. Il a besoin de manger. Un enfant qui ne mange pas meurt ou évolue défavorablement. Il y a au même pied d'égalité les liens avec les autres humains. Mais aussi il doit avoir des liens avec des autres humains. Si on prend un enfant, on s'en contente de le nourrir, de le garder au chaud sans qu'il y ait de contact, de lien avec les humains, il risque de mourir, de ne plus évoluer. Il y a le jeu aussi, c'est élémentaire pour les enfants. Et il faut qu'il y ait des liens, mais des liens qui sont sécurisants. L'enfant se hisse بالأمان وبأنه qu'il est soutenu. Le lien, l'attachement. Et on a longtemps considéré que l'enfant ملي كيتزاد خصو غير ياكل باش يكبر. خصو ياكل باش يكبر, oui, mais خصو aussi l'attachement. L'attachement, c'est un concept relativement nouveau. Quand je dis nouveau, ça date de 60-70 سنة. Après la guerre, la deuxième guerre mondiale, je parle des enfants sans famille, des pouponnières, où les chercheurs, c'est-à-dire surtout les chercheurs de l'enfant, ils ont constaté que les bébés qui n'avaient pas de lien évoluaient moins favorablement que les enfants qui sont en interaction interhumaine. Donc c'est un besoin primaire qui est inné chez l'homme. Donc l'insan, il a besoin d'être attaché à d'autres personnes. Il a aussi, donc c'est par cet attachement باش كتكون عندنا une stabilité, donc un attachement qui doit être stable, c'est-à-dire يكون قار اللي كيعطينا الامان والثقه في l'adulte. إلا جبنا un enfant درنا معاه دي ليان, ولكن هاد لي ليان خصهم يكون فيهم الامان وتكون فيهم الثقه. نقدروا نقول ليان ناخذ ان enfant ونضاهتو ونسد عليه je sais pas, vous غتقراو في la presse des histoires ديال des enfants qui ont été maltraités هما صغار ما كيكونش عندهم un développement psychosocial harmonieux. C'est que كاين l'attachement, mais un attachement اللي ما كانش sécure, اللي ما كانش فيه la sécurité. Pourquoi la sécurité? حيت ملي كتكون عندنا الامان, ملي كيكون nous avons, c'est-à-dire quand un enfant a un attachement qui est sécurisant, qui lui inspire confiance, il peut par la suite s'éloigner de l'adulte. Mais quand un enfant, je lui donne la possibilité de s'éloigner de la figure, de la figure sécurisante, de la figure paternelle ou la parentale. كتبان شويه paradoxal dans le sens انه كيتعطش باش يقدر يتلوانيا. Effectivement, باش يقدر l'enfant انه يطير مزيان ويمشي مزيان خصو يتعطش مزيان في الاول, يحس بالامان باش يعرف راسو الا بعد راه هذوك لي فيغور اللي تعطش عليهم راه كانوا امنين. Si absence de stabilité, de sécurité et d'affection,
كيكونوا عندنا des difficultés psychosociales. Des difficultés psychosociales, c'est lié. Des difficultés psychologiques qui engendrent bien sûr des comportements sociaux اللي كيبانوا لنا فيهم مشكل. سواء انهم كيديروا المخدرات من بعد، سواء انهم كيسرقوا، سواء انهم على اي حال كيبان بانه كاين مشكل. Ce qui a aggravé la situation actuellement عندنا في المغرب سي كو لا فامي élargie ما بقاش عندها ذاك الدور. قبل كلشي كيقول دابا الدراري ديال اليوم ما بقاوش ديال شحال هادي. Effectivement, c'est pas parce que الدراري، c'est parce que les familles aussi ont changé. Parce que avant la maman ملي كتشوف بنتها ولدات، la grand-mère كتشوف بنتها ولدات وباقا صغيره، peut-être qu'il joue le rôle de la maman في هذيك الساعات، وهذاك l'enfant ما كيحش peut-être. C'est aussi des expériences اللي شفنا autour de nous. هذا البروبليم ديال لا فامي élargie اللي ولا مشكل، ولات لا فامي نيكليير، لي زونفون بوتيتر كيبعدوا على والديهم ولا شنو وقع، المهم وقعت في لا سوسيتي واحد المجموعه ديال التغييرات اللي خلات بان ديك لا فامي élargie الجده والجد والخاله والعمه ما بقاش عندهم ذاك لو رول اللي كان شحال هادي. C'est intéressant parce qu'un membre de la famille élargie peut prendre le rôle parental et assurer la sécurité que recherche l'enfant pour se développer. Avant, ملي كيكون par exemple le père ولا la mère عندهم مشكل psychologique هما، la mère dépressive, le père alcoolique par exemple، كيجيو les grands-parents كيتكلفوا بالدراري. كتلقى par exemple des enfants adultes باه كان instable، la maman كان instable mais évoluait normalement parce que il y avait quelqu'un qui a joué le rôle parental. Pourquoi la famille élargie est importante? Parce qu'on va le voir, la préadolescence, c'est que قبل المراهقة بشوية le jeune cherche un modèle. Peut-être وقعت لينا كلنا un certain temps فاش كتشوف لي بارون كتقلب على شي واحد، peut-être ما عجبكش لو ستاتيو دو فوتر بير، كتبدا تقلب على شي واحد اللي نورمالمون تاخذو موديل، ولكن خصو يكون قريب ليك ويكون في هاد لا فامي إيلارجي. مالوغوزمون الا ما كاينش هاد لو موديل كيكون الانسان كيحس بالتيه، كيتيه و il se perd. Donc à la préadolescence, recherche d'un nouveau modèle autre que les parents à qui ressembler, oncle ou tante. L'attachement à la famille, il y a aussi les liens avec la société et la scolarité. Il est important, la scolarité c'est un moyen d'évolution ou de développement important de l'enfant, et puis par la suite la vie sociale. J'ai mis ici le langage parce que c'est un problème qui peut aggraver ou empêcher une bonne socialisation, une scolarité normale. Un mauvais développement de langage, une mauvaise sociabilité, une mauvaise communication. Notre rôle à nous, à vous, c'est d'essayer de sensibiliser les gens aux problèmes de langage. Les الولد البنت عندها un problème de communication, peu importe السبب ديالها. تقدر تكون un retard de langage simple, ça peut aller du retard de langage simple, les régimes بعد récupérer jusqu'à l'autisme par exemple. C'est un problème à prendre au sérieux parce que غيكونوا عنده de graves complications psychosociales. Ça risque d'entraver le bon développement de l'enfant. Qu'est-ce qui fait l'enfant? Quand elle est mal socialisée, quand elle communique mal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des difficultés scolaires, elle a des réactions négatives. كيحس براسو rejeté، ما بقاش حتى واحد كيهضر معاه، اش كيدير؟ كيقلب على حاجه اخرى باش يبين راسو، باش يبان، باش يكون عنده واحد الحاجه، واحد الوجود. هذه الحاجه با فورسيمون مع هذاك الحاجه اللي كيديروا الناس، كنلقاو دي كوندويت ديفيانت. Donc la nécessité de prise en charge précoce des enfants avec un retard de langage. J'ai essayé la présentation d'être plus. C'est vrai que c'est un sujet relativement كبير. Et peut-être il a un séminaire par semaine pendant des semaines. J'ai essayé de survoler un petit peu le sujet. On retrouve les principaux besoins de l'enfant. Les besoins de l'enfant, c'est pour prévenir les complications, les maladies mentales qui peuvent bien sûr empêcher son développement, mais surtout altérer aussi bien son état, son développement, mais aussi celui de la famille et celui de la société. Donc, il y a un moindre locaux. Il a daouinah bkri, la locaux ديال اسميتو كينقص. D'une part. D'autre part, pourquoi c'est bien de s'intéresser à l'enfant? Parce que c'est aussi récent
de s'intéresser à la psychiatrie de l'enfant et à la psychologie de l'enfant avant كان l'enfant راه واحد الانسان اللي راه انسان حتى كيوصل لواحد ما نهضروش معاه حتى كيوصل 18 عام غادي يبان شنو نديرو. Il s'est avéré que 50%, c'est-à-dire que 50% les troubles, 50% des adultes qui ont un trouble, ce sont des enfants qui avaient une difficulté qui s'est aggravée. Dans notre exercice de psychiatrie de l'adulte, nous voyons des adultes en difficulté, et ce sont des difficultés qui remontent à l'enfance et aussi qui peuvent être, qui pouvaient ou là, qui pourraient être prévenues par une prise en charge adéquate. Le 10 à 20% des enfants, ce sont les statistiques épidémiologiques françaises, 10 à 20% des enfants présentent un ou plusieurs problèmes de santé mentale ou de comportement. Ça ne veut pas dire hmaq, ça ne veut pas dire hada, mais c'est un problème de santé mentale. Un trouble de langage, c'est un problème de santé mentale. Une énurésie, par exemple, c'est un problème de santé mentale. 10 à 20%, c'est relativement énorme. Une dyslexie, problème de lecture, une dysorthographie, c'est aussi un problème de santé mentale. Les problèmes d'apprentissage, c'est un problème de santé mentale. Quels sont les facteurs de risque pour avoir des problèmes de santé mentale ou qui altèrent la santé mentale? Il y a la pauvreté, ماشي ديما علاش كنلقاو الناس فقراء ما فحالهمش ما عنده والو mais c'est en fonction du contexte في الانسان فين عايش. Est-ce que c'est une source de stress ou là? Le manque de protection ou de stabilité parentale, c'est-à-dire en tant que parents, si nous sommes stables, on protège nos enfants. La violence physique ou morale à la maison, c'est un facteur de risque. Et il y a plein d'autres. Donc, les facteurs qui altèrent donc les besoins fondamentaux peuvent être un facteur de risque pour l'altération de la santé mentale de l'enfant. Comment prévenir? Pour prévenir, il faut aider à développer un sentiment de sécurité. L'ihsas bil-aman. Chez un enfant, en lui offrant un milieu familial à l'abri des dangers. في الدول اللي normalement المغرب ما عندناش, mais pour l'assistance, c'est comme اللي كنلقاو une famille dysfonctionnelle, le soignant اللي خدا الاول l'enfant, un médecin, un éducateur, un enseignant qui met c'est-à-dire qui fait le diagnostic d'une défaillance le milieu familial, il le signale et l'enfant est automatiquement mis dans une famille d'accueil, par exemple. La famille le père qui drape, la mère je ne sais pas, tous les événements qui peuvent altérer le sentiment de sécurité. Et puis développer sa confiance. Et comment on développe la confiance de l'enfant? Bien sûr, en réglant les conflits à la maison, mais aussi en fixant des limites claires. كل شيء كيهضر دابا على ان الدراري اليوم ما بقاوش بحال ديال شحال هادي. شتا اكس كتعاود بان مون بير كانت كتقول ليه هكا ما كيديرش، ما كانش كيقول لها عطيني اكثر من داكشي. عمتي اللي بنتها بوتيتر كتقول راه جو سي با بون شي حوايج. علاش؟ سي باسكو بوتيتر قبل كانوا فيكساو دي ليميت. دابا حنا سي اون جينيراسيون اللي كنقولوا لا راه داك لونفون خصو يكون صاحبي، ما خصنيش نقول ليه ما درتش ليه لي ليميت. دوكو كيحس بانه ما عندوش لي ليميت، كيدير هذا ما كيحسش اوسي حتى بالامان باسكو ما خدش لي ليميت. لي ليميت سي اوسي امبورطون، ما شرناش ليها في الاول، مي سي ça aide à avoir un sentiment de sécurité, à le développer. Donc un sentiment de sécurité سكون préventif, mais aussi في certains moments, des moments d'angoisse ressentis ملي كتكون une crise familiale, بحال par exemple un décès. خصنا ناخذوا بهذاك l'enfant ونحاولوا نكسبلوريو est-ce qu'il est angoissé في هذاك لو مومون، واش كنديروا ليه et on leur parle, on les encourage à parler على في هذوك اللحظات. Et puis leur répéter ملي quand on perd quelqu'un كنكونوا اتاشي ليه، كنكونوا ليا ليه بزاف، بتات كنحسوا بريوسنا راه وقيلا مشينا للهاويه حيت هذاك مات. هذوك الناس اللي جالسين اللي بقاو في الحياه
يعاودوا يعيشوا يهضر لهم عليها يشجعوه لونكوراجي ان بارلي اي سورتو ما نقولوا ليه بان اون لام يحس باننا اون لام واحد لامور اللي كيكون انكونديسيونيل يعني ما مشروطش بشي حاجه راك انت كنبغيوك واخا بهكا سيت واحد الحاجه بعدا راه كنبغيوك عاد كيجيو حوايج اخرين اللي غنفيكسيو فيها لي ليميت ونعطيو الاحساس بالامان اي اي بي pour prévenir aussi هضرت على لو سينيالمون دي زانفون ملي كنحس بان ان انفون اون دونجي جو دوا لو سينيالي نورمالمون دايوغ كنسمعوا دابا ديرنييرمون في لا بريس هاد لونفون تغتصب هاد لونفون تسرق هاد لونفون مشى دوز واحد 3 ايام وجابوه peut-être que il a été croisé quelque un adulte اللي ما دارش نورمالمون ce qu'il faudrait faire c'est le signaler notre travail notre devoir à nous c'est de signaler aussi ملي كتكون si des enfants sont exposés à une situation d'abus ولا ملي كتكون اون فامي هذا غتقولوا لي هي الا كاع سينيالينا شنو غنقولوا حيت دو توت لي فاسون غادي يعاود يتعرض لهذا اكثر وي بوتيتر مي نوتر رول ا نو دابا تجمعنا كلنا هنا حنا بزاف مي سي اوسي نقدروا نتجمعوا باش نقولوا وكا الحق راه كاين بزاف ديال لي زونفون لي بوتيتر كي سون اون دونجي ونديروا اون اسوسياسيون ونشوفوا ليكول قدما انترفينينا بكري على ليكول التحضيري قبل من التحضيري على لي ديفيكولتي قدما لا ريوسيت سكولير كتكون حسن سورتو الا عرفنا كو لا ريوسيت سكولير سي ان ingrédient indispensable pour le bon épanouissement la bonne estime de soi بدا l'enfant ما كيكتبش مزيان عنده une anxiété c'est-à-dire un refus scolaire anxieux ما كيمشيش للمدرسه ما عرفناش علاش ملي كيمشي كيسها اون دوا انترفينير النقاط ديالو كيكونوا خصنا انترفيني في الاول سينو ما غيمشيش بوتيتر لي ديفيكولتي سكولير اللي نقدروا انترفيني فيهم ما كيجيوش مزيان بزاف ديال لي زونفون ما كيمشيوش ما كيبغيوش يمشيو للمدرسه ولا كيجيبوا نقاط هذا حيت ما عمرنا ما درنا لهم لاكويتي فيزوال تو سامبلومون قد ما كانت لا انترفونسيون بريكوس قد ما لو c'est-à-dire le pronostic à long terme كيكون حسن et aussi assurer une bonne supervision des enfants فين كيتجمعوا الدراري على قبل لا فيولونس في لي ماتيرنيل في لي زيكول نحاولوا نديروا une bonne supervision ما كتوقعش ديما اش كيوقع كيضربوا الاولاد ولا البنات ولا كيضربوا كيجيو كيصرفقوا واحد وكيضربوا واحد وكتسالي لا خصنا نكون ملي كنقولوا une bonne supervision خصنا نكون عندنا حنا الوقت ولا ديسپونيبيليتي باش نتصنتوا ليهم باش نفهموا وباش هما بريوسهم يحكموا على ريوسهم في هذاك الشيء اللي وقع سي هي هذه اللي بغيت نقول بها امبوزي دي كونسيكونس لوجيك دابا انت دوغينافون الا درتي هذا التصرف ها شنو هي العقوبه اللي غدير ملي غتسبقك يدك لا بروشين فوا راه اش غدير ماشي غنزيد نطرشو ولا نجري عليه من المدرسه ولا نقول ليه هذا جيب باك ولا ما غيجيبوش سي افوار اوسي لو طون et se donner les moyens pour le faire pour éviter effectivement l'escalade de la violence حيت la violence كتبدا et puis par la suite كيبدا انت غاسور واحد القانون الغاب راه خصك تكون تريني كاراتيه ودير سانتور نوار باش يلاه et puis voilà كدير l'escalade علاش parce que nous adultes nous n'avons pas ce temps et cette disponibilité pour superviser les enfants bien sûr الله يكون في العون les effectifs قلال ديال les enseignants par exemple الناس ما عندهمش les moyens باش يخلصوا في شي بلاصه mais bon et aussi au sein de la même famille c'est que des fois كتلقى واحد غالب على الاخر حتى واحد ما كيقول ليه والو parce que peut-être bon essayer نديرو nous mettre ça dans la tête aussi pour donc l'enfant c'est de jusqu'à 10 11 12 ans c'est en fonction de هذا et puis par la suite quand j'ai l'adolescence c'est surtout elle est reconnue par ses difficultés mais هو كيبقى enfant c'est-à-dire sous notre tutelle l'enfant l'adolescent c'est qui c'est هذا l'enfant اللي كبر شويه اللي هو نورمالمون enfant ولكن راه باغي يولي adulte l'adolescent c'est son origine l'origine ديال le mot c'est du latin c'est quelqu'un qui croît qui grandit toujours ou l'adulte c'est quelqu'un qui a cessé de grandir et de pousser l'adolescent شكون هي وشكون هو l'adolescent هو داك الشخص اللي باغي داكشي اللي باغي وهاد الساعه ما كيفكرش في لون تيرم اللي دابا عمره 50 عام
وباغي داك الشيء ديال دابا ودابا وهنا ما كيفكرش اون تيرم سي توجور ان ادوليسون. واحد اللي ما كيحضرش لي نورم سوسيال وما كيفكرش في لي زامبليكاسيون ديال لا اللي كيدير سي توجور ان ادوليسون. لادوليسون هو هذا الانسان اللي ما عندوش لي نورم اللي كيتمشى بهم في هذاك الوقت، كي دي ديفيكولتي على ميتر اون بلاس. لادولت هو داك الانسان اللي كيجلس يفكر في ان سيتوياسيون دوني، كيفكر في لي زامبليكاسيون ديالها. هي لا ديفيرونس ديالهم. peut-être on peut devenir pourquoi je vous le dis pour vous dire que هاد l'adolescent ما عندهاش effectivement واحد لا ليميت داج. تقدر تلقى واحد عنده 35 عام باقي ادوليسون، وتقدر تلقى quelqu'un à partir de 15 ans ولا بدا كيريزوني adulte. L'adolescence, c'est une période de transition entre la vie d'enfant et la vie d'adulte. La difficulté de l'enfant, de l'adolescent, c'est que qu'il y a les transformations corporelles, physiques, pour les garçons, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et puis, quand je suis les adultes, mais en même temps, je n'ai pas de statut d'adulte. J'ai toutes les caractéristiques de l'adulte, mais j'ai l'autonomie, j'ai l'indépendance financière, j'ai le droit de libre, mais en même temps, je ne suis pas l'enfant. À un point que pour certains, garçons ou filles, c'est que mes barriges, ils acceptent mal aussi les transformations corporelles, du moins les premières années. L'enfant, le garçon qui se rase la moustache باش ما يتبانش, كيمشي كيحسن باش ما يبان والو, كي هذا. les filles qui se serrent les poitrines باش ما تبانش عليها, qui cachent leur menstruation باش حتى واحد ما يعرف بانها راه وصلت لا puberté. Et puis donc واحد la phase de transition اللي كتنيسيتي فيها l'adaptation et aussi qui est mal vécu على حساب كل واحد. Un garçon qui accepte mal d'être homme des fois, on retrouve aussi des adolescents avec un trouble de l'identité. C'est qu'une femme, une jeune fille, qui ديك الساعات كتجيها في شكل انه il aurait préféré انها تكون plus garçon comme en fonction ديال le climat ou ديال الجو اللي تربات فيه على حساب le rôle paternel ou maternel. وعلى حساب aussi كيفاش il a vécu cette féminité depuis son jeune âge. ما معروفش l'adolescent. Les Américains 13 19 عام, l'OMS 10 19 عام. في الاتفاقية الدولية ديال حقوق الطفل, un enfant s'entend de tout être humain jusqu'à l'âge de 18 ans. ما عندهمش adolescent. ما كايناش حتى في قانون المراهق, كاين سواء الطفل سواء الادولت. Les principales plaintes, شنو باش كيتشكى l'enfant, كيتشكى هاد الوالدية راه بزاف كيتقلقوا على والو. تسمى دو سوسي, راه هما بالنسبة لهم انكيا من شي حاجة نورمالمون كي ني با انكيتانت. باغيين يعرفوا كاع اش كندير. Il se mêle trop de mes affaires, me traite comme un enfant, وما بقاش باقي يكون un enfant. كيتسناو مني بزاف, باغيني نقرا, باغيني ندير هادي, باغيني ندير هادي, je n'ai pas assez de liberté, etc. Donc tout هو باغي يخرج من هذاك le rôle ولا le statut d'enfant. اش خاص هاد les adolescents, en plus des besoins d'enfant, ils ont besoin, donc le besoin d'enfant قلنا شو, l'attachement, la sécurité, l'amour. Les adolescents sont, en plus de ça, être préparés. C'est pour ça d'ailleurs, les filles, elles doivent être informées de ce qu'elles rencontreront dans leur vie d'adulte. Dans notre devoir en tant qu'adulte, lorsqu'on a une fille, les signes de la puberté. ونهضروا لها على لي سين ديال لا بوبرتي اون فونكسيون ديال كل واحد كيفاش كيشوف, شنو هي بيرمي في هذيك العائله, مي او موان تعرف كيس كي فا باسي في لو كور ديالها. في لي ريلاسيون انتر بيرسونيل شنو كيوقع, شنو هي العلاقه ديال الصحبه, شنو هي العلاقه ديال الزواج, شنو هي العلاقه ديال الخطبه, شنو هي العلاقه ان رابور سيكسويل, شنو كيوقع في لي ريلاسيون انتر بيرسونيل ما عرفاش كانت اونفون. لو ترافاي, كيفاش الناس كيخدموا, كيفاش كيتخلصوا, كيفاش كيجريو, كيفاش doit être informé. لي دروغ, شنو هما المخدرات, كيشوف لونفون عمره ما عرف شنو هما المخدرات, شنو كيدير, نقولوا ليه شنو كيديروا, شنو اللي كيجيب هذاك السيد اش كيدير, كيكمي حيت كان واحد الوقت ولا في انه يكمي, بيتيت كان كيكمي باسكو كان مع صحابو, اي بي انفورميوه, عرفوه. راه سي با en parlant d'un sujet qu'on va l'inciter. on a ديما كيقول لنا ولا جبت مع هذا الموضوع وقيل يلاه غيديرها في رسول الله, ما حدني كنهضر معاه وجد توت لي فاسون غادي يسمعها. اش كندير, نقولها ليه ونجلس
bien sûr نقولها ليه en ayant le rôle parental. ماشي on ne peut pas être ami avec son enfant. كنسمعوها بزاف انا راه بغيت درت شي بحال صحابي لا l'enfant n'a pas besoin d'amis عنده لي زامي برا il a besoin d'un père ou d'une maman. بحال صاحبتي لا il a besoin d'une maman اللي تسمع ليها بصح بحال كيما كيسمع الصحاب مي اوسي دون مامون اللي غتطلي ليها لي ليميت تقول ليها راه الا فتي جو سي با سا ديبون دو كل واحد واش كيطوليغي راه الا فتي 7 ديال الليل في الدار غنحيد لك الدراس اكزامبل ولكن انا جو سوي صاحبتك دون لو سونس انني غتدوي معايا نسمع ليك وهذا دو ميم كو بور لو غارسون دونك سي افوار دو ريلاسيون c'est-à-dire l'informer في هذا لو كادر ترانزاكسيونيل بارون enfant. L'enfant, اش كيدير كان اونفون ولد فلان ولد فلان ولد فلان لي زادوليسيون ما بقاش يكون ولد فلان كيبغي هو تعيط ليه بكنيتو واش انا ولا انا هو واش انت ولد لا راه هو بويحيى ابراهيم اكزامبل. ils ont besoin de se créer هاد ليدونتيتي. هاد ليدونتيتي فيها بزاف ديال الحوايج. كيف في ليدونتيتي هي السميه ماشي غير السميه كيديروها الصحاب كديرها القرايه كديرها الخدمه كيديرها السبور اللي كندير كيديرها القهوه اللي كنجلس فيها كيديرها الكونت فيسبوك اللي عندي كديرها الافلام اللي كنتفرج فيها. دونك ليدونتيتي هي واحد المجموعه ديال الحوايج اللي كتخليو الهويه ديال الانسان. شنو اللي كيعجبني ça fait partie aussi des choses qui créent l'identité de la personne et de devenir autonome. شنو هي autonome؟ هي autonomie بالعربيه هي الحكم الذاتي. هي ان l'enfant ولا l'adolescent باغي يحكم راسو. autonome هو il doit poser ou supposer راسو des normes qui vont مع les normes de la société. باش ما تبقاش تقول ليه l'adolescent une adolescence réussie هو داك l'adolescent اللي كيوصل لواحد الوسط كيحط هو لي نورم من راسو هذوك لي نورم غاديين مع داكشي اللي عند في وسط عائلته. الدار ما كيخرجوش كلهم كيدخلوا مع 9 ديال الليل حتى هو مدخلها في راسو بانه هو اللي كيدخل sans que ça soit un ordre من quelqu'un من ses parents. ils ont aussi besoin c'est aussi important دما كان اونفون. شنو هو لونفون؟ هو اللي كدير ليه كلشي. حطيت لك اليوم غتفطر بهذه القضيه هذه. لادوليسون ما تنسولهاش بغيتي تاكل اليوم الغداء بغيتي تاكل اليوم العشاء فين بغيتي نمشيو نتغداو ولا كنا نخرجوا شنو بغيتي تشري يلاه معايا باش تشري الحوايج اللي بغيتي. انا اونفون تقدر تشري الحوايج وتلبسهم ليك. l'identité ça nous permet باش نعرفوا الدور الاجتماعي. فاش درنا على الهويه هي انا هي اش كندير هي الخدمه يعني هذا الادوليسون باغي يكون عنده حتى هو ان رول في لا سوسيتي. سي بور سا عند الناس اللي لي زادوليسون كيدخلوا لي كادر اسوسياتيف كيكونوا كاناليزي كادري اونكادري كتكون اون ادوليسونس اللي ريلاتيفمون افيك qui est moins problématique. C'est comme كيكونوش بزاف المشاكل حيت هذا الادوليسون لقى راسو واحد الدور في المجتمع. Et puis, c'est vrai, c'est ça, l'adolescent peut expérimenter les nouveaux comportements. L'adolescent, un adolescent, je ne dis pas mais un adolescent peut-être qu'il est problématique. Une fois ou la c'est nocif, c'est toxique. Au moins une fois, qu'est-ce qu'il cherche l'adolescent? Je regarde les comportements qu'il donne et puis qu'il cherche l'homme. Par exemple, les toxicomanies, ce qui accroche un adolescent, ce n'est pas la première expérience, mais c'est surtout la vulnérabilité. Il y a des besoins. وخرج expérimenter واحد الحاجة غادي يرجع حيت ما كانش vulnérable أنه يلصق فيها. Quelles sont les difficultés؟ باغي يقلب ليه على واحد الدور واش كيوقع؟ هو كيبقى مفرق بين الصحاب ولي بارون. سي بريسيون كونستون اكزرسي بار لي زامي. كل واحد كيقول ليه لا راه خصك دير هذه ولا راه خصك دير هذه. سي parmi les difficultés. En même temps, il faut que les adultes le guident et l'appuient. هذا لو كيدير لابلي ما يمكنش تبقى حتى توصل عنده 12 عام عاد تبدا تيدير. سي نورمال واحد الحاجه اللي كتبقى غادي معاه بشويه 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 بي كيجي كيقول لك راه 12 عام ولا 13 عام ولا 14 عام راه الدري خرج من يدي وما كنتش عارف عليه ولا ما كنتش عارف ليه اي وفايت كنتي تبيتي بحال لا هو عاد دابا نورمالمون اللي كنت خليت ليه لا هو دونك سي كيك شوز نورمالمون كتبدا اتر بارون سي اوسي اون فونكسيون راه هي واحد الخدمه اتر
par an, c'est que كنقول شنو هما شنو بغيت. سينون كنديميسيوني وكنقول انا ما نبقاش نخدم. يمكنش تجي ا 17 تقول لي علاش سميتو انت اصلا ما كملتيش برومييرمون، ولا انت اصلا ما كنتيش كتخرج في الدار هذاك الوقت. شي حتى 17 عام قطعتي الشراب مشيتي حجيتي مزيان، قطع الشراب وتحج تخي بيان، ولكن فو سافوار اوسي نمشي بروغريسيفون مع هاد لونفون. السلام عليكم وعليكم السلام، باقي تفوت اش غيدير لونفون يفيكر يمشي ما يبقاش يرجع كاع للدار. Et lui fixer des limites raisonnables. J'ai des limites draconiennes, mais j'ai حاجة اللي تكون raisonnable. اشنو كيوقع في ليدونتيتي؟ قلنا اللباس القرايه هذا، مي اوسي هي ليميتاسيون دي بيرسوناليتي التلفازه كيستخدموا موديل. وحنا بدورنا اون طونك ادولت خصنا هاد لي موديل ديجا في لونفون نبداو نفسروا لهم هادوك لي موديل سون دي فور ماشي بصح. اللي كتلقى ان مانكان بور لي في مانكان ضعيفه كتلعب حياتها، غادي نقول لها راه هذاك الموديل سي با سان. باغ اكزومبل لدرجه اننا تضجر في فرنسا بخير لو ديسي دو مانكان بحكم انها دينوتري وتروبل ميتابوليك، انهم انترداو ان لي يديروا بعدا لا بوبليسيتي برومييرمون، ودوزيامون باش انترداو قانون باش دوك لي حيت نورمالمون لي فوتو اللي كيدوزو سو سون دي فوتو ترافايي، ماشي هذيك هي التصويره اللي شفتيها تروكي. انترداو لو تروكاج ديال لي فوتو بوبليسيتير اللي كتعلق تو سكي كور. علاش؟ باش بور كو حيت سينون سا التير. ودايوغ عندهم مثلا في اوروبا تروب دو كوندويت اليمونتير، الناس كيقطعوا الماكله ما كيقولوش يسميت اون دونجي. علاش؟ حيت كاين عندهم ان موديل. دونك حنا سي دو نوتر رول اننا نفسروا شي حوايج اللي ربما لونفون ما عرفوش، بان هذا الموديل، بان تو سكي باغ بان هاد لي فوتو راه هما تروكي، بان هاد لو مانكان هما اللي كاينين، اي لو با فالوريزي سورتو لو كور ديال لادوليسون. ما نقولوش ليه نفالوريزو فيه شي حاجه اخرى، حيت اي كور راه كريتيكابل. مكاينش ماشي كور بارفي. الا بغينا نهضروا على اي واحد، الا بغينا نبداو نجيبو كل واحد يبدا يقلب على لي دو اللي فيه في لوكور ديالو، راه غادي يلقاو غير ينعش. دونك سكي d'ailleurs ce qui est valorisé في l'humain c'est autre chose à part le corps. Quand on interagit peut-être غنمشي من هنا نقول لك شي واحد كي داير هذا السيد اللي يهضر ربما ما تعقلش على كي داير. علاش؟ باسكو تيلمون نو زيتيون في اوتر شوز ابار اننا نشوفوا لو كور. سي اوسي سا كيل فو ترونسميتر على لادوليسون. لادوليسون اللي كنبقاو حدا المرايا اللي خرجت كيحيدها نفالوريزيو حاجه اخرى حتى الا هو مفيكسي عليها انا نيوريها. عنده اون في اون ادوليسونت اللي بقات كتعطيها لو كور، انا ما نعطيش امبورطونس لهذاك لو كور. بوتيت سي فري الا كانت اون اكني تري كاتاستروفيك وهذا نديها تدوز، مي شي حوايج اخرين ما نديهاش فيها. بانت لي كتاكل زايده شويه في الوزن ما غنعطيهاش بسيطه بزاف، حيت الريسك انها نطيح في الفيرسيون الاخرى، سواء انها دير انوركسي مونتال ما تبقاش تاكل، ولا انها تعيش مأزمه هذاك لو بوتي بو اللي عندها زايد. لي جو سي تري بيان لي بوتيت الباب غادي يبقى يزاد حيت انا نيت انا عندي. يمكن نقدر ندير هذا الشيء الا درت انا اون طونك ادولت نترافاي على راسي على لا بيرسيبسيون دو موا ميم. ماشي انا ادولت عندي مشكل، ربما زايد انا عندي شي كيلوات زايدين وما نقدرش نحيدهم، انا جو بيرسوا مال كنبروجيتي داكشي اللي ما نقدرش ندير على ديك البنت. ما خصكش ديرو ما ديرش، alors que normalement vous qui êtes maman ولا vous qui êtes père دوزت في حياتك 50 60 عام ما عندكش هذاك المشكل كاع اصلا راه عشتي به اون في سوسيال نورمال. Et ce développement d'identité, il va se préciser par le développement des goûts et des affinités. Donc les goûts, la reconnaissance corporelle et l'image de soi. On essaye du choix sexuel, et peut-être mais certaines populations, certains États, certains هذا peut-être عندهم دابا مشكل société, et aussi de l'authenticité sociale, politique et professionnelle. الانتماءات الحزبيه الجمعويه وهذا ça aide la personne انها تاخذ لا ديستونس على autre chose. سي فري ملي كيكون لو فيد في الكارتي ما كاين والو ما يدار غنخرجوا سواء انا غنايدونتيفي ان جروب ديال الناس كيجلسوا حدا راس الدرب البروتو كنكبيو ولا ما كاينش نديروا دي كوندويت ديفيانت.